रेडियो उत्कल 91.2 FM। प्रिय श्रोता मंडली 91.2 FM समस्त श्रोता मान स्वागत। सकाळु सकाळु खबरटीए आपण माने जानिचंती जे बात्या दाना वर्तमान सुधा दाना बांधी सारी सरकारंकर घोषणा अनुसार आम अंचल 100 ରୁ 120 किलोमीटर बेगरे पवन बहबार संभावना अच्छी। किंतु प्रथम आम गोटे कथा कहूँ चाहूँ जे कौन प्रकार भयभीत हबार आवश्यकता नहीं। भय भितर कौन प्रकार समस्यार समाधान हुए नहीं। आपण माने प्रस्तुति हेले निश्चित भाव में ये बात्या को सहज भाव में सरल भाव में सम्मुखीन हो पार। बंधुगण आपण मान को अनुरोध जो मानकर भय अच्छी प्रभावित हबार संभावना अच्छी टीण घर तारपोलिन तले रोचंती किंबा आजबेस्टस घर जोगुड़ा कि उड़ी जीवार संभावना अच्छी बोली आप निजे अनुभव करुँच। दया करी आपणकर जो अत्यावश्यक कागज पत्र जमीक जमी पट्टा बैंक पासबुक आधार कार्ड पैन कार्ड इत्यादि इत्यादि जहाँ आपणकर जरूरी कागज पत्र अच्छी ताकू गोटे पॉलिथिन भितर रखिकी सुरक्षित स्थान में रखंतु। द्वितीय कथा है जो मैंने छात घर तले रही से छात उपरे बालकुनी रे फूल कुंड सब सजाई रखिंट। यही समय से फूल कुंड गुड़िक उड़ीकी तले पड़िकी कुंड नष्ट हवा सहित अन्यर जीवन हानि कर संभावना थाए। दया करी आपण मैंने से फूल कुंड गुड़िक निरापद स्थान को नहीं जातु। ताकू छाड़ी जो मैंने तलिया अंचल रोचंती एवं से मैंने भावुंट जे तांकर घर अत्यधिक वर्षा प्रभाव में बुड़ी जीवार संभावना अच्छी से मैंने सुरक्षित स्थान को चली जावा उचित हम। एवं यही समय समस्त को अनुरोध तल अंचल रुहतु कि सुरक्षित स्थान में जो मैंने अच्छा समस्त पाखे केते गुड़िए हेल्पलाइन नंबर अच्छी से गुड़ा रखु जमीक कि पुलिस हेल्पलाइन आमर दमकल फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन आंबुलांस आउ एमरजेंसी हेल्पलाइन एगुड़ा सब आपण मैंने निजे रखिक रखु एवं आवश्यक हेल्ले तुरंत से जन दिंतु। ये सरकार तरफ कटक जिलापाई 2टी नंबर डिक्लेयर कराई आपण मैंने दयाक नोट कर नियंतु। से गोटे है 0671 250 7842। हूँ पुणी आउ थे रिपीट कर दूची 0671 250 7842। आउ गोटे हेल्पलाइन सरकार घोषणा करचंती जो माने विशेष करी बात्या को आख्या रखिक से हूँ 1077। पुणी थे रिपीट करुच्ची 1077। तेणु समस्त के अनुरोध से माने यही नंबर 2टी को टेलीफोन रे सेव करी रखंतु जमीक आवश्यक तले तुरंत व्यवहार करें। एथि सहित जो माने इलेक्ट्रिक तार संस्पर्श आसबार संभावना अच्छी से माने से अनुसार निजक सुरक्षित स्थान में रखंतु। जदि इलेक्ट्रिक तार टेलीफोन तार आपण भावुंट जे पवन रे से छिंडी जीवार संभावना अच्छी तुरंत इलेक्ट्रिक विभाग को सेटा को जन दिंतु। से आसिकी काटिदेवे किंबा आपणकर सुरक्षा प्रति दृष्टि दे कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे। एथि सहित आपण मानक पुणी गोटे अनुरोध रही मैंने भयभीत हूँ नहीं। दृढ़तार सहित प्रस्तुति करी निजक ए बात्यारू केमिति रक्षा करि परिबा एवं आमर क्षयक्षति केमिति अधिक न हो से प्रति दृष्टि दियंतु। निश्चित भाव में बात्या आसीबो एवं चलीजिवो। आमे माने महाबात्या बेले जो 240 किलोमीटर पवन को आमे सम्मुखीन होकर से उद्धार पाइचे। यही बात्यारे जेहेतु 100 ରୁ 120 किलोमीटर बेगरे पवन बहबार संभावना अच्छी से दृष्टि देखा गले महाबात्यार अधा पवन हम। तेणु आपण तदनुसार पैनिक न होकर अत्यधिक भयभीत न होकर अत्यधिक छानिया न होकर केमिति आपण दृढ़तार सहित सम्मुखीन हो पारे से प्रति दृष्टि दिंतु। आ जो मैंने अनुभव करुँच से सीधा सड़क प्रभावित हेबे अत्यधिक वर्षा फल घर बुड़ी जीवार संभावना अच्छी कि अत्यधिक पवन फल छात उड़ी जीवार संभावना अच्छी। दयाकोरी एबेठारू सरकार योजना अनुसार सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित हो जातु जहाँफल कि आपणकर धन जीवन सुरक्षित हो पार। एथि सहित जो मैंने पशुपक्षी पालन कर विशेषकर गोपालन कर पशु मान मध्य सुरक्षित स्थान को नहीं जातु कारण से माने ये विपद समय अतिग्रस्त होता। तेणु दया करी आपण मानक एबे समय अच्छी आपण बात्या आमको पहुँचवा पूर्व आम पाखे यही प्रकार पदक्षेप गुड़िक नहीं जातु। एथि सहित आपण मानक आमर श्रोता मानक विनम्र निवेदन हम जो मान घरे गर्भवती महिला अच्छा एवं तांकर गर्भ जंत्रणा
ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ହେବ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ରଖିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଏହି ସମୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆମର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଯଦି ନାହିଁ ଏବେଠାରୁ କିଣି ନେଇକରି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବହୁତ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଦୈନିକ ଔଷଧ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଏବେଠୁ ସେମାନେ ସେୟା ଯାଇ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିକରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଶେଷ କରି ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସେଇଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଲେ କି ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସେଇ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ ଉତ୍କଳ 91.2 FM ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 4-5ଟି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଏଥିସହିତ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିପଦ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଆଶା ରଖି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। रेडियो उत्कल 91.